Saya mau bikin sayur dulu ya. Ini udah saya rebus tadi buncisnya. Tinggal kasih bumbunya sedikit. Sekarang kasih ke itu kasih merica, kasih lemon, kasih olive oil, diaduk-aduk biar campur. Garam nggak usah lagi, tadi sudah kasih waktu merebus. Kasih ke tempatnya. Buncis, kasih merica hitam, kasih bawang putih, kasih olive oil, kasih lemon. Sekarang siap kita hidangkan. Thank you, dear Lord. Thank you. Thank you for this Christmas. And with this illness, I hope you can make it disappear. Thank you, dear Lord. I hope your strength. Amen. Amen. Merry Christmas. Which one do you want? The leg? Yeah, okay. Please. Thank you. Merry Christmas! Happy New Year! Yeah. Merry Christmas! Happy New